Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan pembelajaran kitab Al-Arabiyyatul Nasyid jilid yang kedua bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang ketujuh. Tema malam ini Al-Murasalatu, artinya surat menyurat. Kemudian mungkin kita baca kosakatanya seperti tadi, Hadirah. Hadirah Ustaz. Bismillah, moga-moga lancar. Al-Murasalatu. Surat menyurat. Saling berkirim surat menyurat. Ya, Kita baca al-muhtawa, kandungannya. Al-Muhtawa, kandungan. At-tarakibu. At-Tarakibu nahwiyah. Susunan bahasa ya. Nahu, grammar. Nahu, grammar. Wahid. Uridu an aktaba ba'do. Uridu an aktuba ya. Betul, aktu, jangan akta. Uridu an. Ya. Uridu an aktuba ba'do rosa ili. Bagus. Saya ingin menulis beberapa surat. Isnan, hamzahnya baris fathah. Isnan, astalim ya. Astalim fi syahri rosa. Marfu bidhamma. Astalimu fi syahri rosa lataini. Risalataini. Fi syahri dalam sebulan saya menerima 2 surat. Bagus. Astalimu, saya menerima. Ya, yang di pagi-pagi itu astalimu saya mendapatkan. Ya. Betul. Sama. Ketemu lagi di sini. Iya, Ustaz. Saufa. Astalimu. Saufa. Oh, harfu istiqbal. Saufa ahaju. Bukan aha, tapi ahju. Ahu. Ahuju. Saufa ahuju. Hadihi sanatu. Menunjukkan zaman. Hadihis sanatu. Zaraf ya. Zaraf. Hadzal yawma. Hadihi sanata. Oh, tahun ini gitu ya. Betul. Ma'a ailati. Ini juga dorob. Ma'a ailati, bersama keluargaku. Saya akan melaksanakan haji di tahun ini bersama keluargaku. Begitu. Arba'ah. Boleh ya? Oh, oke. Arba'ah lahu asdiqa'u kasiruna. Dia memiliki banyak kawan. Betul. Ulangi ya. Wahid tanpa diartikan. Oh ya. Uridu an aktuba ba'do rosa ili. Isnan astalimu fi syahri risalataini. Salasa saufa ahuju hadihi sanata ma'a ailati. Arba'ah lahu asdiqa'u syukran. Mudina. Alhamdulillah. Ummu Aisyah,
Kumpulan isim sekarang. Al-asma'u. Hmm, Isim-isim ya. Isim-isim. Hmm. Kalau tadi kalimat kan jumlah kan? Naam, Ustaz. Kalau tadi Eh, apa ini, Ustaz? mau si Mausimun. musim. Oh, mausimun musim. Hmm. Eh, adadun. Hmm. Adadun bilangan jumlah adat. Adat bilangan. Eh, al-hujjaju. Para Ha- jamaah Para jemaah haji. seperti at-tujaru ya kan? Naam, Ustaz. At-tullabu al-hujjaju wazannya fu'al Fu'alu. fu'alun bisa tanwin kalau Fu'alun. qiraah Ya, fu'al. fu'alun. Mm-mm. Mufradnya hajjun. Hajun. Mm. Sambung Aisyah. As-sufun. As-sufunu. Mm-mm. Seperti as-sururu kan? As-sururu, As-sufunu. as-sufun. Jamak dari safinah. Safinah ya. Mm-mm. Safinah. Kapal laut, Kapal-kapal. kapal-kapal, sufun. Seperti Akhbarun. himar. Himar, jamaknya apa? Himar Khimar. eh Apa sama ya? seperti sufun. Himarun, sufurun, sufunun, homo, Murun. homurun, fuulun kan? Murun. Naam, Ustaz. Umurun. Homurun. Akhbarun. Kabar. Aklamun, kabar. Maksudnya af'al, Af'alu. alun, Af'alun. khabar, akhbar. Seperti kolam, kolamun, Aklamun. aklamun, akhbarun. Kemudian Al-muh. Apa? al-mukh, Al-mukhas. Al-mukhas. Al-mukhasu. al-mukhlis, al-mukhlis, Eh? Al-mukhlis. orang yang tulus, Ikhlas. Tulus. ikhlas, mukhlis. Al-mukhlis. Orang yang tulus. Hmm. Al-muhtaram. Yang Yang terhormat. terhormat, al-muhtaram, al-mukarram, al-mukarram, muhtaram. Suka disandingin ke apa? Sebutan Ustadz gitu ya. Al-muhtaram gitu. Muhtaram, Ustaz Fulan, al-muhtaram. Mm. Kemudian Al-azizu. yang Yang mulia, yang mulia. mulia, terhormat juga. Nah, Al-aziz. Sihhatun, Terus sihatun. hmm, Kesehatan. kesehatan. Ya mau Aisyah ulangi, al-asma'u. Al-asma'u. Hmm, Mau Mausimun. Musim. Adadun. Jumlah. betul. Al Al-hujjajun. Para jemaah haji. Asufunun. Kapal-kapal. Tadi akhbarun. Kabar berita. Hmm. Al-mukhlisun. Orang-orang yang tulus. Orang Anak-anak tulus. Orang jangan yang tulus. ditanya. Hmm. Al-mukhlisu. Al-muhtaram yang terhormat.
Al-Aziz yang mulia. Sihatun kesehatan. Syukran. Ummu Apa Aisyah, Ummu Zahra, kumpulan fi'il. Sekarang al-af'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-af'alu. Kata kerja ya. Kata kerja. Fi'il gitu. Fi'il. Fi'il atau kata kerja. Nah, sekarang ada fi'il yang berjumlah 5 huruf. Ummu Zahra, wazannya ini Wazan if'alu. ifta'ala gitu. Ifta'ala yafta'ilu. Contohnya ijtama'a. Yajtami'u. Ini fi'il madinya berapa huruf, Om? Fi'il madinya 4 huruf ya. Ulangi, berapa huruf? 5 huruf. 5 huruf. Berarti Khumasai. khumasi. Oh ya, astagfirullah. Khumasi, sulasi, arba'i, rubai. Gitu. Ini 5 huruf khumasi namanya. Khumasi. Nah, seperti ini nih. Apa sih tadi ya? Ifta'ala. Istalama. Bagus. Istalama. Berarti mudhari'nya apa? Istalama berarti mudhoreknya Yafta'ilu. yastalimu. Gitu. Yastalimu. Istalama yastalimu. Menerima, mendapatkan. Yastalimu menerima. Atau mendapatkan. Menerima atau mendapatkan. Bagus. Yang kedua. Arju. Arju, saya berharap. Arju. Saya berharap. Terus apa itu? Nah, ini ada 3 huruf. Asli 3 huruf. Huruf ba, dal, dan hamzah. Tiga hurufnya ba, Badaun. fa'ala. Oh, bada'ah. Gitu. Bada'a. Seperti qara'a. Qara'a. Taqra'u. Taqra'u. Berarti ini. Tabda'u. Nah, gitu. Artinya mulai. 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 Ulangi. Al-af'alu. Al-af'alu. Fi'il. Istalama. Yastalimu. Menerima. Terima atau mendapatkan. Arju. Saya berharap. Tabda'u. Mulai. Mulai. Nah. Bawahnya masih al-kalimatu. Al-kalimatun nahwiyatu. Kosakata yang bersifat Kosakata yang bersifat nahwu. Ada huruf, namanya huruf apa ini? Saufa itu harapan apa ya? Bukan, akan. Nanti. Saufa artinya akan. Apa itu Huruf ya? apa? Harfu Istiqbal apa ya, Ustaz? nah, sama seperti sa'aqra'u. Sata'lamun. Ta'lamun, saufa aqra'u, saufa adhabu. Akan. Artinya akan, Ustaz. Istiqbal. Bawahnya at-ta'biratu. At-ta'biratu. Kapan? Apa, Ustaz? Ungkapan. Ungkapan. Rahmatullahi. Rahmatallah atau rahmatu itu ya, Ustaz? Apa dimaksud? Memang ada inna. Kalau inna bisa. Inna rahmatallahi.
Rahmatullahi wabarakatuhu. Nah, gitu kuncinya, Om. Kalau nggak ada yang menasabkan, rafa'kan saja. Oh, nah, Ustaz. Jangan dinasab-nasabkan tanpa ada sebabnya. Nah, Rahmat Allah dan berkahnya. berkahnya gitu. Syukran. Mazahra bagus. Kan Ustaz. Ummu Ukasha kita baca ya. Judul dan hiwarnya Nah, Ustaz. Benar. Afwan Ustaz, halaman berapa itu? Ummu Fitri. Ini mi'atun wa arba'atun wasittuna. 164. Baca mi'atun Mi'atun wa wa arbatun wasittuna. Bagus, ulangi. Mi'atun Mi'atun wa arbatun wasittuna. 174. 106. 176. 60. 164. Bagus. Arba'atun wasittun. Kalau 174 mi'atun Mi'atun wa arba'atun wa arbatun wasab'una. Nah, gitu. Wasab'una. Ini wasittun. Nah, Ustaz. Oh. Udah dapat. Nah, minggu lalu kan kita bahas keluarga Sulaiman kan? Sulaiman. Sekarang judul baru Mukasyaf. Baca dan artikan Iqra'i. Nah, Ustaz. Al-murasalatu. Surat menyurat. Kalau risalatun apa? Risalah? Risalah surat, Ustaz. Surat. Jamaknya Rosailah. Rosa. Kenapa dimansub? Rosailu. Ar-rosailu. Rosailu. Al-hiwar baina Sa'idin. Al-hiwar baina Sa'idin wa Ibrahim. Percakapan antara Sa'id dan Ibrahim. Sa'idun. Madza taf'alu ya Ibrahimu? Apa yang kamu lakukan wahai Ibrahim? Ibrahim, uridu an aktuba ba'dar rasaila. Betul. Ba'dar rasaili. Betul. Sa'id kam risalatan taktubu Artikan lu belum? Uridu. Oh, ya. Saya ingin menulis beberapa surat. Sa'idun. Kam risalatan taktubu fil usbu'i. Berapa surat yang kamu tulis dalam satu pekan? Ibrahim. Ahyanan aktubu khamsa rosaila wa ahyanan sita. Rosaila wa ahyanan sita rosaila. Kadang-kadang saya menulis 5 surat dan kadang-kadang 6 surat. Sa'idun ana aktubu fish syahri risalatan wahidatan wa astalimu fish syahri risalataini. Fish syahri dalam artikan dalam dulu. Fish syahri dalam 2 bulan, dalam 2 surat. Syahri apa? Syahrul Ramadan. Nah, berarti dalam 2 bulan. Apa 2 bulan? Fisyah. Syahri.
Fisyahri di dalam syahri bulan. Bulan berarti dalam Dalam 1 bulan. dalam 1 bulan. Kenapa dalam 2 bulan? Apa Ustaz? Ya, hari dalam sebulan gitu. Oh, saya menulis dalam sebulan 1 surat dan menerima 2 surat dalam 1 bulan. Nah, gitu. Atau lebih enak dalam sebulan. Gitu. Saya menulis Dalam sebulan saya menulis 1 surat dan menerima 2 surat dalam sebulan. Ibrahimu ana astalimu fil usbu'i sab'a rasaila wa ahyanan wa aqalla wa ahyanan aktsarun. Dan saya dalam satu pekan saya menerima 7 surat dan kadang kurang darinya dan kadang kurang darinya dan terkadang lain aksara lebih dan terkadang lebih. Oh, aqalla ini dari qalilan itu ya Ustaz? Isim apa namanya ini? Aqallu. Isim tafdil. Tafdil aksaru. Aksaru. Cuma dimansub dia. Dimansub aqalla aksara. Oh, aqalla. Diulang Ustaz. Bagus. Tafadhali. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rasaila wa ahyanan wa aqalla wa ahyanan aktsara. Dalam satu pekan saya menerima 7 surat. Terkadang kurang, terkadang lebih gitu. Sa'idun liman taktubur risailah rosailah. Untuk siapa? Untuk siapa kamu menulis surat? Ibrahim aktubur rosaila li'ailati wa li asdiqai. Saya menulis surat untuk keluargaku dan teman-temanku. Kepada misalnya kepada keluargaku dan kepada teman-temanku. Sa'id ana aktubu li'ailati faqat. Saya menulis surat kepada keluargaku saja. Untuk keluargaku saja, faqat saja. Faqat. Bagus, semoga saya baca ulang. Al-murasalatu. Surat menyurat. Sa'idun Mada taf'alu ya Ibrahimu? Ibrahim, uridu an aktuba ba'dar rasaila. Ba'da mudhaf. Ba'dar rasaili. Sa'idun kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ibrahim, ahyanan aktubu khamsa rasaila wa ahyanan sitta rasaila. Sa'idun ana aktubu fisyahri risalatan wahidatan wa astalimu fisyahri risalataini. Ibrahim ana astalimu fil usbu'i sab'a rasaila wa ahyanan aqalla wa ahyanan aktsara. Bagus. Idun liman taktubur rasaila. Ibrahim aktubur rasaila li'ailati wa li asdiqai. Sa'idun ana aktubu li'ailati faqat.
Bagus, semoga alhamdulillah, syukran. Afwan Ustaz. Muzahrah hadirah. Hadir Ustaz. Kita praktekkan ya. Nama Ustaz. Ana Said, Muzahrah Ibrahim. Nama Mada Ustaz. taf'alu ya Ibrahimu? Uridu an aktuba ba'dar rasaili. Kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ahyanan aktubu khamsa rasaila wa ahyanan sita rasaila. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan wa astalimu fi syahri risalataini. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rasaila wa ahyanan aqalla wa ahyanan aktsara. Liman taktubur rasaila? Aktubu rasaila li'ailati wa li asdiqai. Ana aktubu li'ailati faqat. Gantian Muzahrah Sa'idun. Ma'adha taf'alu ya Ibrahimu? Uridu an aktuba ba'da rasaili. Kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ahyanan aktubu khamsa rasaila wa ahyanan sitta rasaila. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan. Wa astalimu fi syahri risalataini. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rasaila wa ahyanan aqalla wa ahyanan akthara. Liman taktubu rasaila? Aktubu rasaila li'ailati wa li asdiqai. Ana aktubu li'ailati faqat. Artinya apa tuh? Ana aktubu li'ailati faqat. Saya menulis untuk keluargaku saja. Nah, saja, faqat. Saja. Bisa Muzahra? Paham nih? Insyaallah. Syukran, barakallahu fiik. Ada waktu kita latihan nanti. Berikutnya, Umudina hadirah. Hadirah Ustaz. Dengan Ummu Naila Siha. Nah, Ustaz hadiroh. Umudina Said. Idun. Mada taf'alu ya Ibrahimu? Uridu an aktuba ba'da rasaili. Kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ahyanan aktubu khamsa rasaila wa ahyanan sita rasaila. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan wa astalimu fi syahri risalataini. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rasaila wa ahyanan aqalla wa ahyanan aktsara. Liman taktubu rasaila? Aktubu rasaila li'ailati wa li asdiqai. Ana aktubu li'ailati faqat. Kemudian Munaila Saidun. Mada taf'alu ya Ibrahim? Uridu an aktuba ba'da rasaili. Kam risalatan taktubu fi usbu'i? Ahyanan aktubu khamsa rasaila wa ahyanan sita rasaila. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan wa astalima fi syahri risalataini. Wa astalimu
Wa astalimu fi syahri risalataini. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rosaila wa ahyanan aqallu wa ahyanan aktsaru. Aqalla. Oh, aqalla wa ahyanan aktsaru. Lima taktubu rosaila. Aktubur rosa ila li'ailati wa li'asdiqoi. Ana aktubu li'ailati faqat. Bagus. Monela, Dina bisa dipahami hiwar ini? Bisa Ustaz, Bisa alhamdulillah. Ustaz. Ustaz yang uridu an aktuba itu ternyata film apa itu tadi ya? Harfu nasbin ya Ustaz ya? Harfu nasbin wa masdar ya? An disebut harfu dan huruf yang menasabkan fi'il. Huruf fi'il mudhari'. Saya ingin makan. Uridu An akala. akula. Akula. Saya ingin duduk. Uridu an ijlisa. Uridu an julus. Bukan mudhari'. Uridu an Uridu an yajlisu. ana. Uridu an ajlisa. Nah, saya ingin pergi. Uridu an adhaba. Nah, gitu. Saya ingin pulang. Uridu an arja'a. Ar Arji'a bukan Ustaz. Arji'a bukan arja'a. Arji'a. Arji'a. Saya ingin cuci baju. Uridu an agsila malabisa. Uridu an agsila malabis. Malabisa. Ya, ingat tuh. Harfu nasbin. Nanti ada ketemu di awal. Insyaallah. Ya, Ummu Aisyah Anwar. Fadhali Ustaz. Dengan Ummu Naurah berdua ya. Ummu Naurah. Ya Ustaz, hadiroh. Ummu Aisyah Sa'idun. Mada taf'alu ya Ibrahimu? Uridu an aktuba ba'da rosaili. Bagus. Kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ahyanan aktubu homsa rosaila wa ahyanan sita rosaila. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan wa astalimu fi syahri risalataini. Bagus. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rosaila wa ahyanan akola wa ahyanan aksaru. Liman taktubur rosaila? Aktubu rosaila li'ailati wa asdiqoi. Ana aktubu li'ailati faqat. Gantian Ummu Naurah Sa'id. Madza tab'alu ya Ibrahimu? Uridu an aktuba ba'da rosaili. Kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ahyanan aktubu khamsa rosaila wa ahyanan sita rosaila. Bagus.
Ana aktubu pisahri risalatan wa ihdatan wa astalimu pisahri risalatin Risalataini. Heeh. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rasaila wa ahyanan aqalla wa ahyanan aktsara. liman taktubu risaila rosaila Hmm. Aktubu rasaila li'ailati wa li asdiqai. Bagus. ana aktubu liilati fakot liailati fakot. Bagus. Syukran Umuna orang. Ummu Aisyah juga. Afwan. Ummu Fitri. Hadirah. Hadirah Ustaz. Berdua dengan Ummu Ukasya. Ukasya dia belum praktek tuh. Yuk. Ummu Fitri Sa'idun. Muzahar simak istirahat. Ngam. Fadli. Ummu Fitri. Maza taf'alu ya Ibrahimu? Ummu Ukasya. Hadirah. Ummu Ukasya ada. Simak ya. Dengan anak Uridu an aktuba ba'da rasaili. Kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ahyanan aktubu 5 rasaila wa ahyanan 6 rasaila. Ana aktubu fi sahrin risalatan wahidatan wa astalimu fi sahri risalataini. Ana astalimu fil usbu'i 7 rasaila wa ahyanan aqalla wa ahyanan aktsara. Liman taktubur rasaila? Aktubu rasaila li'ailati wa li asdiqai. Ana aktubu li'ailati fakat. Fakat. Ana Said, Ummu Fitri Ibrahim. Mada taf'alu? Kalau anti, mada taf'alina? Mada taf'alu ya Ibrahim? Uridu an aktuba ba'dar rasaili. Kam risalatan taktubu fil usbu'i? Ahyanan aktubu 5 rasaila wa ahyanan 6 rasaila. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan wa astalimu fi syahri risalataini. Ana astalimu fil usbu'i 7 rasaila wa ahyanan akalla wa ahyanan aktsara. Liman taktubur rasaila? Aktubu rasaila li'ailati wa li'asdiqai. Ana aktubu li'ailati faqat. Naam. Assalamu Fitri. Syukran Ustaz. Afwan. Udah semua ya. Sekarang kita berlatih. Kita ingin berlatih. Ummu Fitri masih. Latihan kedua kita pilih Om. Al-misal. Al-misal, uridu an aktuba ba'dar rasaila. Artikan saya. Rasaili. Hmm. Saya ingin menulis beberapa surat. Bagus. Uridu. Fi'lun. Uridu fil Kenapa dia? Oh, fil mudari. Marfu. Marfu bidamma. Wa fa'iluhu. Wa fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu ana. Kalau nahnu menjadi Nahnu nuridu. Betul. Ana uridu. Saya ingin. Ya Om. Nah, Ustaz.
Lepasnya ada an. An harfu apa tuh? Eh, an. Harfu nas. Harfu nasbin. Bagus, harfu nasbin. Mabni ala. Mabni ala sukun. Ulangi an harfu An harfu nasbin mabni ala sukun. aktuba. Aktuba fil mudhari. Nah, fil mudhari mansub apa marfu? Mansub bil fathah. Bagus. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu takdiru ana. dhamir mustatirun. Oh, wa fa'ilu damir mustatirun takdiru ana. Gitu. Ulangi an harfu An harfu nasbin mabni mabni ala sukun. aktuba. Aktuba fil mudhari mansub bil fathah. Wa Wa fa'iluhu. fa'iluhu wa fa'iluhu damir mustatirun takdiru ana. Nah, aktub. Saya ingin menulis. Berarti Saya muta'addi atau lazim? mutaaddi. Ini berarti ba'da. Ba'da harfu jar. Bukan harfu jarnya. Oh, Ba'da. maf'ulun bih. Ulun bihi dari aktuba kan? Butuh objek kan? Nah, mustas. Mansub ba'da maf'ul bihi. Mansub Wa bil huwa mudhaf. fathah. Wa huwa mudhaf. Bahwa mudhaf. Ar-rasaili Ar-rasaili mudhafun ilaihi. majrur. Majrun bil kasrah. Gitu. Sekarang saya ingin membaca beberapa buku. Jadi uridu akra'u. ada an tuh di bawahnya. Uridu an akra'u Ulangi. ba'da kutubi. Bagus. Ulangi. Uridu an. Uridu an. Uridu an. Uridu an akra'u. Kenapa akra'u? An ada an. Uridu an akra'a ba'dal kutubi. Sama kayak an aktuba. An akra'a. Kenapa dimansub? Sebab ada An harfu nas. harfu nasbin. Ulangi uridu. Uridu an akra'a ba'dal kutubi. Saya ingin membaca. Saya ingin membaca beberapa kitab. Sekarang saya ingin merojaah beberapa pelajaran. Uridu an arji'a. Ulangi sebentar. Bentar ya. Nah, Kita matikan dulu aja nih. Biar nggak macet-macet. Perhatikan baik-baik fiilnya ya. Perhatikan baik-baik fiil mudhari'nya dimansub, Dimansub. Nah, tampilin lagi. Ya, Nomor 1 sekarang. Uraji'u. Menjadi uraji'u berarti menjadi uraji'ah. Awali dengan uridu. Uridu an uraji'ah ba'da durusi. Saya ingin murojaah. Saya ingin murojaah beberapa pelajaran. Nah, gitu. Bu Fitri murojaah nggak di rumah? Murajaah sedikit. Murojaah ya. Atanawalu. Uridu an atanawala ba'dal fakihati. Bagus. Saya ingin makan beberapa apel.
Bukan apel ya. Fakihah. 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 Apel tufahah. Apa itu paling fakihah? Fakihah buah-buahan. Oh, Buah-buahan ya. nah Ustaz. Ashrabu al-asir. Uridu an asraba Ba'dal. ba'dal asiri. Saya ingin Saya minum. ingin meminum beberapa jus. Azurul asdiqa. Uridu an azura ba'dal asdiqai. Saya ingin mengunjungi. Saya ingin mengunjungi beberapa teman. Ashtari tawabi'ah. Uridu an Ashtariya. astari. Uridu an astaria ba'dat tabi'i. Saya ingin membeli beberapa Saya ingin membeli beberapa perangko. Aghsilul malabis. Uridu an aksilab ba'dal malabisi. Saya ingin Saya ingin mencuci beberapa pakaian. Usyahidus suwar. Uridu an usahidas ba'da sawari. Saya ingin melihat beberapa Saya ingin melihat beberapa foto, gambar. Oh, foto. Aktubur rasail. Uridu an aktuba ba'dar rasaili. Saya ingin menulis. Saya ingin menulis beberapa surat. Tanpa diartikan Ummu Fitri biar lancar. Uraji'u. Uridu an uraji'a ba'dad durusi. Nan. Uridu an atanawala ba'dal fakihati. Salasa. Uridu an asariba. Uridu an asraba ba'dal asiri. Azur. Uridu an azura ba'dal asdiqai. Ashtari. Uridu an astariya ba'dat tawabi'i. Aghsilu. Uridu an aksila ba'dal malabisi. Usyahidu. Uridu an asahida ba'das. Uridu an usahida. Uridu an usahida ba'das sawari. Suwa. Lebih tepat dhamma. Suwa. Uridu an usahida ba'das suwari. Tubuh. Uridu an aktuba ba'dar rasaili. Bagus. Ini pun bisa Ummu Fitri praktikkan sebagai jawaban dari pertanyaan, ya Ummu Fitri, maza turidina? Jawabannya uridu an aqra'a ba'dal kutub. Oh. Ya kan? Nah, Ummu Fitri, maza turidina fi sabah? Uridu an akra'a ba'dal kutubi. Ummu Fitri, maza turidina fil lail? Uridu an
malam hari. Uridu an aqra'a Uridu an akra'u aqra'a akra'a. Uridu an akra'a badadar darah ba'da durus. durusili. Nah, durusi. Syukran, Mbak Fitri. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah langsung wahidun. Uridu an araji'a ba'da durusi. Uraji'a. Uridu an uraji'a ba'da durusi. Isnan. Uridu an atanawala ba'dal fakihati. Salasa. Uridu an ashraba ba'dal asiri. Arba'ah. Uridu azura ba'dal asdiqai. An. Kenapa Ustaz? Uridu an Uridu an azura ba'dal asdiqai. Na'am. Khamsa. Uridu an ashtariya ba'dat tawabi'i. Sittah. Uridu an agsila ba'dal malabisi. Sab'ah. Uridu an asyahida ba'das suwari. Usyahid. Uridu an usyahida ba'das suwari. Thamaniyah. Uridu an uktuba ba'dar. Uridu an aktuba ba'dar rasaili. Gitu. Ummu Aisyah. Madza turidina godan? Uridu Saya ingin Uridu an atana walal Uridu an atana wala ba'dal fakihati. Godan. Uridu an akula al-lahma. An akula ar-ruzza. Bebas saja. Godan. Uridu fi'il. Uridu fi'il mudhari mabniun afwan. Uridu fi'il mudhari marfu'un bidhammah. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. An harfu. An harfu nasbin mabniun ala sukun. Aqra'a fi'il mudhari mansubun bil fathah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Ba'da maf'ulun bih mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Al-kutubi mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, jumlahnya berarti jumlah Fi'liyah. Fi'ilnya fi'il Mudhari. bagus. Aisyah, syukran. Afwan Ustaz. Umudina langsung. Wahidun. Bismillah. Hilang lagi tadi Ustaz. Uridu an aroji'a ba'da durusi. 4 huruf dia. Uridu an uroji'a ba'da durusi. Isnan. Uridu an atanawala ba'dol ta.
ثلاثة. Salasa uridu an asroba ba'dol asiri. أربعة. Arba'ah uridu an azuro ba'dol asdikoi. خمسة. Sa uridu an astariya ba'dol صفر ب. ستة. Putus-putus ya jaringannya. Ya. Ah. Segera Ummu Dina labas. Ummu Naura langsung nomor 1. Ummu Dina Ya lagi nggak Ustaz. stabil. Hadul Bismillah. Uridu an arozia ba'da bukan uridu an urozia ba'da durusi. Isnan. Uridu an atanawala ba'da fakihati. Salasa uridu an asroba ba'da asiri. Arba'ah. Uridu an azuro ba'da asdiqoi. Khamsah. Uridu an astariya ba'da tawabi'i. Sittah. Uridu an agsila ba'da malabisi. Sab'ah. Uridu an usahida ba'da sawari. Suwari. Suwari. Samaniyah. Uridu an aktuba ba'da rosaila. Rasaili. Mudhaf ilaih. Ba'da rosaili. Lina. Ummu Naura i'rabkan uridu fi'lun. Uridu fi'lun mabni. Bukan mabni. Astagfirullah. Uridu fi'il mudhari mansubun bil fatah. Mana mansub uridu? Uridu. An harfun nasbin mabniun ala Uridu fi'il. Uridu lupa Ustad. Uridu fi'il. Bentar. Fi'il mudhaf. Tadi putus-putus ya Ustaz ya? Apa Ustaz? Labas. Ummu Naura uridu fi'il. Ya. Uridu fi'il madi. Ulangi. Uridu fi'il. Benar Ustad? Belum tepat ya. Uridu fi'il mudhari mansubun bil fatah. Mana mansubnya? Fathahnya mana? Uridu. Uridu fi'il madi mabniun ala sukun. Bukan. Ummu Dina ada. Ya, ada Ummu Dina Ustaz. juga. Ada. Uridu fi'il.
Uridu fi'il mudhari marfu bidoma wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. Marfu Ummu Naura. Uridu. Ya. Marfu bidhamma. Uridu dore marfu bidoma Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu Dhamirun wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu. takdiruhu ana. Nah, ulangi ya. Uridu. Uridu fi'il mudhari marfu'u bidomah wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. Nah, gitu. Sekarang an harfu. An harfu nasbin mabniun ala sukun. Bagus, gitu. An harfu nasbin. Aqra'a fi'il. A fi'il mudhari Terus mansubun bil fatah na'am wa fa'iluhu. wa fa'iluhu domir muttasil Napa muttasil. wa fa'iluhu domir mustatir Takdiruhu juga sama. takdiruhu ana. Ana saya. Ba'da Ba'do maf'ulun bih mansubun fatah wa huwa mudaf. Al-kutubi. mudhofun ilaih. Nah, syukran Munara, bagus. Umudina ulangi. Uridu. Umudina ada? Ummu Ukasha. Wahidun. Wahid. Uridu an uraji'a ba'dad durusi. Isnan. Uridu an tanawala Uridu an atanawala ba'dal fakihati. Salasa. Uridu an ashraba ba'dal asiri. Arba'ah. Uridu an azura ba'dal asdiqai. Khamsa. Uridu an ashtariya ba'dat tawabi'i. Sitta. Uridu an aghsila ba'dal malabisi. Sab'ah. Uridu an usyahida ba'das suwari. Thamaniyah. Uridu an aktuba ba'dar rasaili. Nah, uridu irabkan fi'il. Uridu fi'il mudhari marfu' bi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. An harfu nasbin mabniun ala sukun. Aqra'a fi'il mudhari mansub bil fathah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Ba'dha maf'ulun bih mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Al-kutubi mudhafun ilaih. Syukran. Ummu Ukasha. Ummu Naila. Wahidun. Bismillah. Uridu an uraji'u ba'da Uraji'a. Gitu, Naam. Uridu an uraji'a ba'da durusi. Isnan. Uridu an atanawalu An atanawala.
Ya Ustaz, apa? Uridu an atanawala ba'do fakihati. Thalatha. Uridu an ashroba ba'do asiri. Arba'ah. Uridu an ajuro ba'da asdiqoi. Khamsa. Uridu an ashtariya ba'do tawabi'i. Sittah. Uridu an agsilu Uridu an agsila ba'do malabisa. Malabisi. Malabisi. Filain. Uridu an agsila ba'do malabisi. Uridu an usyahida ba'do sawari. Thamaniyah. Uridu an aktuba ba'do rosaili. Uridu fi'lun. Uridu fi'lun mudore marfu bidomah wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. An harfu. An harfu nasbin mabniun ala sukun. Akra'a. Akro'a fi'il mudore mansubun bil fathah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. Ba'da. Ba'do marfu mansub. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun bil fathah Wa huwa mudaf. wa mudaf. Al-kutubi. Al-kutubi mudafun ilaih mansubun bil kasroh. Majrurun. Majrurun bil kasroh. Mansub, majrur. Ya, majrur, afwan. Majrur. Syukran. Wa Naila. Afwan. Jazakallahu khair. Barakallahu Ya. fiik. Barakallahu. Udah semua ya. Sampai di sini jumpa kita Om. Alhamdulillah. Kita sambung lagi insya Allah hari Selasa. Mudah-mudahan selesai darus tentang fi'il amr. Ya Om ya. Jangan lupa murojaah, jangan malas murojaah. Biar cepat bisa gitu. Ya Om dan doa banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Selama. Assalamualaikum.